Rumatratsyada si Kontawi, si Alupay ay naka-istil. Depensang baluwalwa, dinatinag. Nag 3 points naman si Atone ba. Pagbigyan nyo na ako sa munting hiling kong ito. Di ko sana manalo. Barangay Sentro 8, naangan nyo na. Ang referee na nakakalbo na. Ang aming team naka-ready na. Jambol, ang bola inihagis na. Rumatratsyada si Kontawi, si Alupay ay naka-istil. Depensang baluwalwa, tinatina. Nag 3 points naman si Atone ba. Ang laro ay naka-schedule na. Inaaban ko kahapon pa. Ang aming koponan ay lalalarga na. Manalo matalo, ewan ko ba. Ayan na nga at pumito na. Ang referee na nakakalbo na. Ang aming team naka-ready na. Jambol, ang bola inihagis na. Pagbigyan nyo na ako sa munting hiling kong ito. Di ko sana manalo. Barangay Sentro 8. Talon agad si Guwapong Gapas. Nakuha ni Bambam na aming alas. Fast break ang bola kay Salamero. Score agad sa layup si Tamayo. Rumatratsyada si Kontawi, si Alupay ay naka-istil. Depensang baluwalwa, dinatinag. Nag 3 points naman si Atone ba. Pagbigyan nyo na ako sa munting hiling kong ito. Di ko sana manalo. Barangay Sentro 8. Rumatratsyada si Kontawi, si Alupay ay naka-istil. Depensang baluwalwa, dinatina. Alright, back to the ball game. Ayun. Third quarter tayo kasi Les. Tagatsur versus Culaw, 45-33 lamang ang barangay Culaw. Nang itugot na nga ti talaga payong ko kasi Les. Danang ibaka kanya kini Rabi. Nga pagtudwen ka doon di kabantangan ti 3 points. Iso nga nang itugot nagpayong ko. Oh, yung diyak pa nakita ka tibira kasi Les. Oy, ayan o, sa kabila. Number 6. Sino yung nag 3 points? 36. Tagat. Sa kabila nga. Diyak mo ba ilasin ti Culaw kin ala ka tayo uniforme yung Japan kin taga-sur red. Oh, so baliktad. 36-45. Manglugay, pasa ka number 19. Intercepted by jersey number 13.
Jersey number 13, umatake, pinasa kay number 5, Sablay, rebounded by Sinukaw. Sinuka. Pasqua. To Kamit. Kabantangan. Ay, naipit niya pula. Apa ka dyan? Oh, ay dyan, oh. Paunay ni kabantangan din, amok mo, pagtudwen na kita, yung pasarding naman, ti ayam. Tagsarding. Naipaipit. Basket. 47-36, 8 minutes remaining dito sa ating third quarter. Malang Lugay, ito number 19 for 3. Sablay, rebound by number 13. Number 13. Fouled by foul ref. Number 7, Mang Lugay. Arlie Balanay, shout out Indong Florendo Ilaga Jr. Pukaw mga dagos. Oy, wen. Naunaan ka. Awalay, naunaan ka. Amok latat imagapon. Charles Arsenal, pa-shout out kay Anli. Oy, Anli, shout out. Justin Kitrelin, ang ating very generous na star sender. Ang sabi, shout out kini number 70 Kulaw Kasidles. Nakatakas di baboy daw, yung kay tiliwinin. Kuha ka rin makatiliw Kasidles. That's going over. Possession team Kulaw. Next game natin, Kasidles, Barangay Sentro 7 versus Dile Año. Ayan. Napakagandang match-up dito sa ating showdown mamaya. Kabantangan Sablay. Number 6 pumasok. Number 6, 2 points. Umadayon. Ay, wala. Number 19, 2 points. Number 19 for 2. Initial. 40. Number 19, 2 points. Number 14, 2 points. Second over, position, Team Kulaw. Basket by number 8. Kabaltakan Sablay.
2 points. On jersey number 5, reaching foul, substitution there. First row basket. Last row red jumper. Number 19, Roberts. "44. Onciano, air ball, rebounded by Manglugay. Manglugay to, sino yon? Foul on number 6. Alright. Meron lang tayong problema sa technical. Technical issues. Okay na, mukhang naayos na natin. Okay na, naayos na. That's it, happening violation. Timeout, Tagatsur. Timeout, Tagatsur. Pagbigyan niyo na ako sa munting kong ito. Di ko sana manalo. Barangay Sentro 8, naalan niyo na. Ang referee na nakakalbo na. Ang aming team naka-ready na. Jump ball, ang bola inihagis na. Sentro 8. Rumatrachada si Contawi. Ayan, back to the ball game. Oy, andito na si Madam Eunice Marie Laip. Unang bungad. Pakulay kaagad. That's it, happening violation. Traveling. Ayan, pakulay agad si Madam Eunice Marie Lahip ng 35 stars. Maraming thank you. Ayan maraming thank you. Madam Eunice Marie Lahip. Kumusta? Matagal ko na siyang hindi nakikitang nagko-comment. Kumusta siya? Ay sa ibang, oy! Ay,
Ayaw, ayaw di magpaawat. Ayaw di magpaawat ni Madam Liwa Abadilla. Ayan o. Oh, ayan at saka sumunod pa ulit si Madam Marisio Nilahip. Maraming thank you sa regular ko na to eh. Regular na. Na napakabuti. Na may mabuting kalooban yung dalawang matagal na natin kaibigan. Last season pa sila nagpapaulan, nagpapakulay kasi Glesa. Thank you Madam Eunice Marilahip and Madam Liwa Abadilla. Next game natin. Maganda to Madam Liwa, Barangay Sentro 7. Ayun, yung barangay mo na isa pa. Barangay Sentro 7 versus Barangay Dileanyo. O saan ka? Saan ka dun? Alam ko yung Idol's Ice Cream ni Madam Liwa Abadilla ay nandun sa Barangay Sentro 7. Kaya malamang sa 7 siya mamaya. Next game natin kasi ulitin natin. Barangay Sentro 7 versus Dileanyo. Ang last game natin, showdown ng dalawang wala pang talo. Jerome Villanueva, Intay Aksyaten, Kulao. Eunice Marilahip, welcome back, Madam Liwa. Oy, welcome back. Agpada kayo. Same kayo lang. Riwasyan, Riwasyan team, pumasok. Bueno, nagtulag kayo. Awan, Jack, agbuya kasiles at the Christmas party mi. Ay, agbuya dati sumaranon. Ay, sumid lang nga impalubos mo nga pinalusutan. Datay, datay makulayin. Makulay ang buhay. At kaya iti Christmas party, O so, ipan mo lang dyan, happy lang. Awan ti agsangit. Awan agdrama. Adadagiti amok no kwakit ka no baka pyramid dati maminsan mamindwa kay kuang kasidles agdrama dano kuang. Liwa pa din ag out na ko no kay idol good luck and dapat mangibati ka iti pagawid mo mangibati ka iti pigsam pagawid mo hanya ati agsalsal lapit tadwa nga saka nga dati bang bit ka nga agawid siyempre mapangkata Christmas party. Walter Hernandez nagalas pinagsushoot na number 14 dita Kulao. Ada amakon. Hello. Yun si Seguridad Go Philippines Eunice Marilahip Kulao nak ita. Kulao ka. Siyempre, amok met, Nay, apay kasjay. Nagpukaw dyan mic ko. Anati ko na. Kulao nak. Ajera bila shout kayo kamis ko ni Brian Jai Ortaman from Pimak. Inyo si mo chairman ken akang dita Kulao kasidles palaroyatan kasidles. Sino di akang? Ajera bila kasidles. Kimberly kami ko ngan pagisuman dita Kulao kasidles. Kita man nagite kadwak ng SK dita. Baka iso dagayay na nakatugaw di jay. Oy damdama.
Jerome Villanueva, Sharon Ken Pimak, nga madama buya na para Team Kulao Kasidles. Oh, shout out, Pimak. Liwa ba nila, agro nga makatirimid, wey, niso di magbagak. Yunis Marila, tagtagari. Kurana, alaw. May kumamatdan. Tila na pilpil yung Madam Eunice Marip. Talaga sika, di mo ag pili. Manipod pa'y ini. E mamansan, mayatsat na pilim tatan. Mga bagsakit din kumamat na garo din. Haman na paano yun. Di Manglugay. Manglugay, pinasa kay number 11. Delikado ka, Madam Eunice Marilay. Guarded by number 19. Out of bounds. Bola, same ball. Jerome Villanueva, kapsat na tayo. Brian, Urmatam, 3 point ka kano. Ana, jak maawat. Rosette Trompo, Gokolaw, ilaban. Bolter Hernandez, oy. Oray, agbuibuin, bakit na? Kevin Brian Marzan, yung kapila suban ni Abet. May kayon. No good. Ang kanyang unang free throw. Kailangan Blayos, Manso Iking. Iking. Ma friend. Manswem. Yahoo! Hawalatak. Iyam Dasha, shout out kanyang sir. Thank you. Shout out. Ano, ito? Iyam Dash. Jerome Villanueva, shout out kay na Pimak Kasidles. Madama buya may sabay tagay. Apo, deta, nagmayatin. Deta kalamiis na. Tapos, ti maiwakas yun ta Kasidles. Nay. Foul. Blocky foul. Kabantangan. Ulitek dati panangi bagada kanya kay dirabing sino kanyayo? Sino kanyayo na bagang agitugot kat payong mo Kasidles kita pagtudwen ni kabantangan ti 3 points ko na yun tay ay dirabi malagit ko lao na iso nga nang itugot nak. Another foul committed by jersey number 9. EJ Simon, Kasidles, serot mo ni Akang di Takulaw, Kasidles, palaro detan, Del Pozo, anya ti number na idol, ni Akang. Hangko kami mabasa dagito epepelye, dudat babasit. An nga kaslay, di ununa na nga panawin, at tipan na kaisurat, dagiti apelye, do kita, bold letters nga nagdadakil, kasla matatinuang, tatahamatin. Kakaasi ka mang mirmira, busta perdit mata. Manglugay, pasa out of bounds. Oy, madamdama ka pala takilo, nakasangsangir ka manain. Na? Di mo kayo tuminumin. Di mo kayo sardingan angatan. Number 7. Merienda. Damdama. Gore ka. Kadwatay ni Kilo is in the house, siyempre. Adalaban di Barangay Sentro 7. Always present ni Kilo. Iso iti swerte. Nay, apay kasi ay. Manglugay, pumeke, tumira, tapal. Pero sabi ni Ref, foul yan. Bebe Pedro Kilang, shoutout mo watching from Isabela. Go ka Barangay Kulao. Dionigo, shoutout from Gilroy, California. Kaano laban ti Barangay Union Kasidles. Nalpasen, idol, nalpasen. EJ Simon, number 13 ni Akang, iti Kulao. Nutuyanan natin, number 13 nga makipalaron. Awam mo dito nga kay ayam. Sunsami di nakatugaw. Number 13. Number 19. Awan. Ang kumakita, kureka, dito kay ayam tata, number 50, number 11, number 19, number 7. Ena natin number 13 din awam mate. Traveling violation, Jerome Villanueva, i-focus mo Kasidles tayo makaawan itagay. Ay, kureka, damdama. Damdama, sangpid na pa yung urayam na kita'y taga Sentro 7.
Hoy. Tagadi ka man kinlo, awa bumaw awatan natin pag tungtungan ni kani Jerome Villanueva, amumaw awatan isungag talda kalatatan. Iyam na siya raw sa BF kong kainuman ko. Galingan nyo guys. Ha? BF niyang kainuman niya. Ay, nagtatagayan ang mag-jowa. Junior Facultar, siya naman kasidles. Nakainda kami kan ini. Uy, nagsapan. Apa kasi ay si ka Juanito. Dahil yun ni Juanito kini nakaindan. Duwada kini ini. Ha? Nay, naagaw na ba rin? Double dribble. Bola ng Barangay Tagkatsor. Bumangon kay Mampelat. Kasi ka Junior Facultar kini ini. Oo. Pera agdano ka. Kimberly kami ko nga shoutout kasi let's watching from Japan. Ay, dadagitay kwa Fukiko family niya. Tagagta dadagitay Fukiko family. O di da agreed dagitay kwa. Voltaire Hernandez absent ni ha, present kan. Ay agay ayaw ka kadpay. Winsa. Ja, lawad lah. Erwin Laurio, shout out kasi let's watching from Kulao. Shout out. Supply pangalawang free throw. Kabantangan. Purtu, EJ Paclob, shout out kay ni Kamit Junior Kasidles, MVP ng Kulao. Nandiyan na ni Palaron, number 13 ka no? Ni Akang, oy. Napanan ni Akang nga number 13 dito Kulao. Palaro boy. Awan nakatugaw Kasidles. Bonjin Pasqua, good luck lovely. Ay, good luck lovely. Good luck lovely. Kung na nagayam, Kulao number 7. Sino yata Kulao number 7? O, kita ayam, fourth personal foul nga sigod ni number 7. Oy, labi ko lang dadani graduare na Bonjin Pasqua. Karanski ako ba? Idol pa siya naman proud. Taga Kulao watching from Bulacan from Karanski. Yahoo! Oh. Ito number 7. Oh, ang labi ni Bonjin Pasqua, supply, pero naagaw. Number 7, pumasok. Ayan, Bonjin Pasqua, na-shoot na. Kailangan Blayos. Awan sa swerte Uncle Iking. Paunay ni Uncle Iking na yan. Nawan sa swerte na. Jason Agoda, Musa Team Centro, Chikap. Agmumungit. Yunis Marilayim, shoutout kay ni Bestie Daddy, Aaron J. Aguda Kasidles Vlog. Oy, naiso dagay ayam. Barangay Centro 7, si Kamadam Yunis Marilahip. Nagpipik siya dagito yung mapilpilim nga team. Si Kamadam Yunis Marilahip. Oh, nagpik siya jay. Time out Tagkatsor. Oh, nagpik sa jay 8 di Rabi. Pik sa jay Patawis. Ang laro ay nagka-schedule na. Inaaban ko kahapon pa. Ang aming koponan ay lalalarga na. Manalo matalo, ewan ko ba. Ayan na nga at pumito na. Ang referee na nakakalbo na. Ang aming team naka-ready na. Siyempre ang inihangin na. Oh, ayun. Jack Nawa. Basta back to the full game.
Carlos Miguel Kaliga Nagbayani, sana all, kulaw sana all. Ay, sana all maulaw. Sana all kulaw maulaw. Hey. Ay, aso kumaki. Bay parit, oy. Nagaw, ang bola. Number 12, pumasok. 62-74, 12-point lead. Raul nga. Ano dyan na? Ano dyan na? Putot ni Barceliano, J. Patais, ini? J. Tagapatay, ini? Ama na, Barceliano kita, kaya J. Pata, day, ini. Ay, kadwa tayo ni Kilo Casillas, ha? Han nga nakainom. Nagbalbaliw ka nun. Carlos Miguel Kaliga Nagbayani, Patawes, ang pipig. Ang pipig, sana ito na team. Ha? Uy! Foul! Hoy, silabi ni Bun. Ay, sumay, datoy. Dito tayo magbaga ng makipalaro. Ha? Ano apelyido na? Kamita Junior. Ayan, makipalaro ka no datoy. Ayan, number 13. Bueno, naggaputi palaron. Liwa Abadilian ni Esparilahip. Bahala ka pa lang. Agpailaw next game. Basta sentro 7 taa. Apay. Nabayag nga sentro 7. Madam Leo Abadilian. Okay, tabagin ka ni Aaron Jake Aguda. Nabayag nga sentro 7 suportaran nan. Aside from Babnang, aside from Patawes, Patais, aside from Sentro 8. Nabayag na suportaran ti Sentro 7. Traveling violation, nag-tricycle, naglugan, tape lang, pumanaw pa ilan. Jason Buwagat, shot Casillas, damdama, ilipas talaga ito. Tirnidak tumatsang kabasis, sakbay na tumaturog, pampapudot, napudpudot ng ulis. Joros Kilpan, Casillas, panaglalamiis manen, so nga masapulen, nga agbirokan, iti kakayep-kep mon, idol. Lugurang timay may isa, 2M. Jerome Villanueva, shoutout ken Amak Casillas, nga madama buya na dita. Oy, Amak, ayan mo. Umasidig ka to, ayan ko, ta si kami mo, shoutout ken ni ko. Jerome, shoutout back. Kini Idol Jerome Villanueva, napananat to ni Amak. Amak idakin kakabsat. Number 13. Iso diyay. Number 19. Tagatsor. Ay. 6 seconds to shoot. 6 seconds to shoot. 6 seconds to shoot. Ambet nga dimakil kaya? Nay. Madieta dua Casillas. Dua nga Red Horse. Eksakto lang data. Eksakto lang tama na yata. Nukurang tibay sa panatawag mo. Nukurang timay sa nga paginudo, 2M. Eksakto to diya kogtar na. Dito tayo Palaruboy, Kamit Junior. Ayan, kaya na, paiso, kaya na. Siakman, may stress kanya, Uncle Iking. Sino ni Iking? Sino ng Uncle mo Iking dito?
Alaman tayo pagkita man, tatawag ako matiti uncle. Ah, ano na? Ano number na ni Uncle Iking? 64-83. Apa 82 data? 83 the official score. Basket count and one. Bawal jersey 66-82. Joros Kilpan, Badi Red Horse, Madinata. Apa yung nagato ka ba din? MP lang, MP kayo na ako. Amo kayat ti Kongsides. Amo kayat ti ano dagiti tawag dang kuan. Te ada sito na. Amo kayat daya te ada sito na, ha? Mayat kan daya. Oh. Go, go, go! Kulao from Mamaylayo sa Carlos Miguel Caligan, Kasakuraki. Aileen Caligan, shout out my auntie watching. Oh, next game natin, Barangay Centro Shere versus Dile Año. Oy, foul! Allah! jersey Basket counts. 13. Jersey number 15 kasidles ni Uncle Iking. Number 15. Di yan eh. Kompleto. Nakita ko ni Uncle Iking mon. Makipag ang Uncle nak manita. Oh, Palaro Boy, dribbling the ball. Palaro Boy to kabantangan, pinaulanan. Sablay. Rebounded by Pasqua. Rebounded by Uncle Iking. Ay, foul mat gayam. Sayang. Jolski siguro Shembot niya magbagang kasidles. Ay, Shembot. Wait, mayat diya. Napananan ni Kwan. Oh, Joros Kilpan. Shembot ka no. Kung ni Kwan. Ni Jewelski Siguritan. Isugayam. Oh, Shembot. Amo mo ito, Shembot. No, isuti apa 87 detan nakadadon. No, iso iti alaim nga pangip-ep mo ti lamiis deta Shembot. Agsala-sala ka no kung akem bukembot deta no malpas. Oh, yang keliki nga na iyay. Di ka mo. Agel Iking pang-aasim bumaba ka. Kitnay, awan ti fast break ti Kulaw. Makakalibreda. I-focus mo makamurmuray. Awan nga ron makita ka idol. Baka mo makurso na daan dito yung menok. Agririkan kumit lang. Gore ka na makita na rin talagang mangmurmuray ka. Oy, Uncle Iking, shoot ka mamit. Oh, nay. Ipasyo ka ng Uncle Iking, Juleg. Ipasa mo nakabantangan ni Uncle Iking, ay dyan eh. Nay, libre ng Uncle Iking. Apo aya. Foul. Dani Canosa Junior watching from Lawag Team Tagkat. Dalaingin nyo, Dalaingin nyo, Carlos Miguel Caligang Kasukuragi Patais ta idol kasi manok ko oy nalalag na kita taga Patais baysada nga top contender kaya to Siglakas 2025 Onsiano pasa ay apay na pa na Akil Ikingan apa nanan inikat Number 9, pushing foul. ay ada di sini Number 9. ada jap lang 7 seconds remaining. 27 seconds remaining. 27 aka-adjust tayo foul Number 7. wait ato idol Penalty. Penalty.
Tema. Maawang kumati. Amats ko. Uray ka man. Negative na day ay. Ay, kangat pagkalaro sa damdama, idol. Number 7, the Japanese President of the Federation. Kabantangan. Oh, yan, si Palaruboy. Ayo, agsinsinyas man ni Uncle Iking, Jesiro kin na eh. Di naman kayo pasaan ni Uncle Iking. Ikan nyo man. Nay, nalpasin. Oy! Pumasok pa! Basket 3-point shot. Ang huling alas. 1977 ang final score. Sumangat lang si Leso nga ron. Oy, congratulations sa Uncle Iking. Nangabak kayo. Next game natin, Barangay Centro 7 versus Dileanyo. Dati umadot tao to yan. Baka pamurmuray. Iset up tayong kasinlesa tapos barbaring ko Paunay ni Yakskin Ikingin, puro ka boss al-it, watching mo from Saudi. Sheng Castillo, lahat lang pa siya dito, hanggang sumarunod kami. Well, Magic 16. Ako rin kayo, gusto na. Okay, kumkumentin ka. Ay, ito tayo next tayo. Centro 7 pero dilaan nyo, ha? Okay, bye-bye. Bye-bye.